It's touted to have nearly 2 lakh people who are in attendance. आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। ये आईएमएफ की शराइत तो बहुत ही जालिमाना शराइत लगती है ना, क्योंकि जाहिर है कि आप उनसे आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। तो उनकी आगे आप प्लानिंग इस तरह से करें कि उनकी पेंशन उसमें जिस तरह से इंडिया में होता है उस तरह से करें। वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा, धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। यह वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सब कई दशकों से कर रहे थे। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बख्शी स्टेडियम में कहा कि यह वह कश्मीर है जिसका बरसों से इंतजार कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है। आज का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जो खबरें इस वक्त चल रही हैं तो ये तो देखकर मैं हैरान रह गई कि इतना बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है। वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है
کہ وہاں پر جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے سلام مودی کا، یعنی جب یہ والی چیز سامنے آئی ان کے مطابق اللیجڈلی، جو کہ انڈین میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے، تو پھر ان کی طرف سے سلام مودی کا ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا اور وہ ٹرینڈ اس وقت کافی اوپر جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ باتیں کس حد تک درست ہے، میرے سامنے میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جب مجھے یہ چیز ملی، پڑھنے کو ملا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے ایجنسیز کی طرف سے کوئی ایسی چیز وہاں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے پی ایم مودی کا اس کو ڈسٹرپٹ کیا جا سکے۔ تو اس میں مجھے ایک ٹیلی ویژن چینل جو کہ انڈیا ٹوڈے ہے، وہاں پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ والی خبریں چل رہی ہیں، اور وہاں پر اینکر پرسن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کل سے کہ کسی طریقے سے یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کا رکوایا جا سکے اور یہ وزٹ جو ہے وہ ختم کرایا جا سکے، یا پھر یہ کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اکسایا جا سکے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس میں پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل کالز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر لوگوں کو جا رہی ہیں، جس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دورے پہ نہیں جانا، آپ نے اس یعنی کہ وہاں پر نہیں جانا، جو پرائم منسٹر نریندر مودی بخشی اسٹیڈیم ہے جہاں پر انہوں نے یہ کرنا ہے تو وہاں پر وہ نہ پہنچے۔ اس طرح کی کالز میں آپ کو سنوائی دیتی ہوں جو انڈین میڈیا پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ صبح سے کئی سارے لوگوں کو لینڈ لائنز اور موبائل فونز پر کال آ رہی ہے انٹرنیشنل نمبر سے، جس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ بائیکاٹ کریں وہ پردھان منتری کی ریلی کی جو کل ہونے والی ہے۔ پر کیا آپ کا کہنا ہے؟ جی، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، ایسا میرے کو بھی رپورٹ میں آیا اور میرے کچھ دوستوں اور رشتہ داروں نے جو اور ہمارے پارٹی کے ورکروں نے بولا کہ ان کے رشتہ داروں کو کالز آئی ہیں انٹرنیشنل نمبر سے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مودی جی کے پروگرام میں مت جائیں۔ تو میں آپ کو صاف بتاؤں گا کہ دشمن طاقتیں بوکھلا گئی ہیں، جن لوگوں سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جا رہا ہے، جو لوگ اپنے ہی لوگوں کو قیدوں میں ڈال رہے ہیں، گھسیٹ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ مجھ سے میرا اس پہ اوپر انالیسس جاننا چاہیں گے تو مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے یہ بات سن کے۔ وہ کیوں کہ جیسا انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ اس دورے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کو ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو کچھ کر سکیں؟ سر، اگر پاکستان کچھ کر سکتا ہوتا، اگر پاکستان کی حکومت کچھ کر سکتی ہوتی تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے سے لے کر اب تک جو حالات و واقعات ہیں اس میں کیا ہوا کشمیر کے لیے؟ دوستو، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کشمیر جا رہے ہیں کل، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ وزٹ ہے پرائم منسٹر مودی کا جب سے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر مودی گئے تھے تو 2019 میں گئے تھے، سو اٹ مینس دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ اور ایک بات تو یہ ہے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں 2 لاکھ کے لوگ شاید جو قریب ہیں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو بخشی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور ایگریکلچر اینڈ ٹورزم کے حوالے سے بڑی باتیں ہونے لگی ہیں۔ میں 10 وجوہات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، 10 reasons why Pakistan shall forget Kashmir and this is a moment we shall move on۔